Come on, let us worship the Lord in the Mari Spirit. kita sembah Tuhan dengan roh. For the Lord is the Spirit. Karena Tuhan adalah roh. Worship Him in the Spirit right now. Sembahlah Dia di dalam roh sekarang. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Worship the Lord in the Spirit. Sembahlah Tuhan di dalam For roh. the Lord is the Spirit. Karena Tuhan adalah roh. We worship you, Lord. Keep worshiping Him. Tetap sembah Dia. Our Heavenly Father, Allah Bapa di sorga, we come before your presence kami datang masuk dalam hadirat in the name of Jesus Christ of Nazareth. di dalam nama Yesus Kristus dari Heavenly Nazaret. Father, we worship you. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu. Heavenly Father, we bless your holy name. Allah Bapa, kami memuji nama-Mu yang kudus. There is no one like you, our Father. Tidak ada siapapun seperti Engkau, From Bapa. everlasting to everlasting, Dari kekekalan sampai kepada you are kekekalan. God. Engkaulah Tuhan. And we worship you tonight Dan kami menyembah-Mu malam ini. because of who you are. Karena siapa itu You Engkau? are the El Shaddai. Engkaulah El Shaddai. You are the Almighty God. Engkaulah Tuhan yang You Gagah are Perkasa. all that Almighty God. Engkaulah Tuhan And we yang Gagah worship you Perkasa. tonight. Kami menyembah-Mu malam We ini. bless your name, oh Kami God. memuji nama-Mu, We oh lift up your Tuhan. name on Kami high. mengangkat nama-Mu We yang tinggi, oh thank you for Tuhan. your presence. Kami berterima kasih atas We thank you hadirat-Mu. for your grace. Kami berterima kasih atas We anugerah. all standing here is only by your grace. Kami bisa berdiri malam ini oleh hanya karena kasih dan kasih karunia-Mu, Therefore, Bapa. Father, we lift up the name of Jesus on high. Itu mengapa Bapa kami mengangkat nama Yesus yang There is tinggi. no other name like the name of Jesus. Tidak ada nama lain seperti nama The Yesus. name that above every name. Nama di atas segala nama. We lift up that name on Kami high. mengangkat nama ini tinggi. Lord Jesus, we thank you for Lakukan tonight. sesuatu malam ini, Bapa. You are the same yesterday and today and Engkau selalu forevermore. sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Lord, as we come into your presence tonight, Allah Bapa, pada saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu malam let your ini, kingdom be established in our midst. biarlah kerajaan-Mu dibentuk di tengah-tengah kami. Let your name be glorified, Biarlah Jesus. nama-Mu lah yang dimuliakan, Tuhan Lord Yesus. Jesus, we need you more than ever before. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau lebih daripada yang pernah kami butuhkan Because you are sebelumnya. the only one can change our life. Karena Engkaulah satu-satunya yang dapat mengubah kehidupan You are kami. the only one can transform us tonight. Engkaulah satu-satunya yang hanya bisa mentransformasi kami malam ini. Lord, tonight we are believing for something great to happen. Allah Bapa, kami percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Lord, do something new tonight. Lakukan sesuatu yang baru malam Do ini. something special tonight. Lakukan sesuatu yang spesial malam ini. And Lord, I pray for your people tonight. Allah Bapa, kami berdoa untuk orang-orang-Mu malam ini. Let the fresh anointing come upon your people. Biarlah urapan segar yang baru tercurah atas Let the orang-orang-Mu power ini. of the Holy Ghost come upon your people. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus tercurah atas orang-orang-Mu Lord, ini. sanctify your people. Tuhan, sucikan orang-orang-Mu ini. Take your people to the next level of their Dan life. bawa orang-orangmu ini masuk ke dalam level yang berikutnya dalam kehidupan mereka. Open our eyes, oh God, Buka mata kami, Bapa, to see your glory. untuk melihat kemuliaan. Lord, it's my prayer tonight Allah Bapa, inilah doaku malam that ini. you will fill this auditorium with your glory. Bahwa Engkau akan memenuhi auditorium ini dengan kemuliaan-Mu. Fill this place with your glory, Jesus. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan hadirat-Mu, And Bapa. Lord, speak to your people. Tuhan, berbicaralah kepada orang-orang. These are your people, oh God. Ini adalah orang-orang-Mu, Bapa. Lord, have your own way. Sesuai dengan jalan-Mu, Tuhan. Bless your people.
Berkatilah and orang-orangmu speak to ini. your people. Dan berbicara untuk Thank you for your orang-orangmu ini. presence. Terima kasih untuk hadiratmu. Oh, shatakara Shandara baba. bata shikara bata Hinara shikara baba bata baba baba. Kora bata shikara bata shandara bata Shakoli baba baba Ini ara bara bara satakara bata baba shukura bara baba. yara bara lagata shik. Shande ke Yara baba bata kada shindara bande bata kada shikara baba bande kada baba satakara baba. Shende ke baba ke baba kada baba sheke. Hinara baba ima maraba santa. Kori baba 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 baba. Sheli baba 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 baba. Shekara baba leke baba baba leke raba sanda. Move, Holy Spirit. Sheba baba 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 kara baba baba sata. Ba sheteke baba 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 baba. Ina raba ne. Kuri baba 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 baba. Sheke ke. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We bless you, Jesus. Kami memberkatimu Yesus. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus aku And berdoa. somebody say big amen. Dan seseorang katakan amin yang keras. Put your hand for Jesus. Berikan kemuliaan buat Yesus. You can have your seat. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. It's a wonderful to be in the presence of God. Suatu hal yang paling luar biasa untuk bisa berada di dalam hadirat Tuhan. David said, Raja Daud berkata, I'm so glad that when we say that we should go to the house of God. saya sangat bangga bisa berada di dalam rumah Tuhan. Because something wonderful happened when we come to the house Karena of God. sesuatu yang luar biasa akan terjadi pada saat kita masuk ke dalam rumah I'm Tuhan. also so blessed once again for honor given to me to stand here once again to preach in the GBI Philadelphia. Saya juga sangat merasa diberkati untuk suatu kehormatan untuk saya bisa diizinkan lagi kembali untuk khotbah di GBI Thank Philadelphia. you so much indeed, Dr. Yuzak and the family and all entire pastors working with him. Terima kasih banyak untuk Gembala Pendeta Dr. Yusak dan keluarga untuk bisa mengizinkan saya May berada God di sini. bless you and use you more than ever before. Biarlah Tuhan memberkatimu dan memakaimu lebih lagi daripada And sebelumnya. somebody say amen. Dan seseorang katakan amin. Ada orang di sini? Is there anyone here? Di mana suara? Come on, Where's somebody your say big amen. Katakan amin yang besar. Hallelujah. Haleluya. So good to be in God's presence. Are you ready tonight? Sangat baik untuk bisa berada di dalam rumah Tuhan. Tonight- Sudah siap malam ini? Catch the fire. Malam ini tangkap api Tuhan. Catch the fire. Tangkap api Tuhan. Never go here Jangan pernah tinggalkan tempat ini without catch the fire. tanpa menangkap api Tuhan ini. The fire of the Holy Spirit Api daripada Roh Kudus. is very, very important. Sangat-sangat penting. The Bible says Alkitab berkata, when the first encounter of Moses with the fire of God, pada saat mereka pertama kali mengalami tentang api Tuhan itu, the Roh Kudus. first time Moses encounter the fire of God, pertama-tama Musa mengalami api daripada Tuhan he ini. changed the life of Moses forever. Langsung mengubah kehidupan Musa. The impact of the fire of God. Impartasi daripada api daripada Tuhan. Catch the fire tonight, Tangkap api Tuhan malam ini. and your life will never be the same Dan again. kehidupanmu tidak akan pernah The sama lagi. fire is coming tonight. Apinya akan tercurah malam Are you ini. ready for tonight? Apakah saudara siap untuk To malam ini? catch the fire of Untuk God menangkap api Tuhan. is coming tonight. Tangkap Holy apinya Ghost Tuhan. Akan datang fire. malam ini. Api daripada Okay, Roh go with Kudus. me to Book of Acts. Buka bersama saya di kitab Kisah Para Rasul. Acts chapter 1, Kisah Para Rasul pertama, verse 4 ayat yang keempat to 7. sampai ke-7. As we know that we are still celebrating the ascension of Jesus. Pada saat tadi kami khotbahkan tentang khotbah kenaikan daripada Yesus. Ascension of Jesus is very important, as I was talking about this morning. Yang pada saat saya bahas tadi pagi, kenaikan daripada Tuhan Yesus ini sangat-sangat penting. And before Jesus depart from the disciples, she have to give them certain promise. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia harus mengelepaskan janji-janji. She keep talking about the promise that they should receive. Dia selalu membicarakan tentang janji yang akan diterima oleh And we mereka. know that ascension is very important. Kita semua tahu kenaikan Tuhan Yesus sangat-sangat penting. Jesus said it's very important for you and I Yesus berkata sangat penting untuk saudara dan saya, that I have to go. di mana aku harus pergi ke Because Allah if Bapa. Jesus didn't go, Karena jika Yesus tidak pergi, the Holy Ghost will never come. Roh Kudus tidak akan pernah And datang. remember that Holy Spirit is the agent of life changing.
Dan saudara mengerti dan janjinya yaitu Roh Kudus adalah agen daripada sang pengubah So kehidupan. Holy Spirit is very, very important. Jadi Roh Kudus sangat-sangatlah penting. So when Jesus goes, Jadi pada saat Yesus pergi, the Holy Ghost will come. Roh Kudus akan datang. And the reason why Jesus have to go, Dan sebab kenapa Yesus harus pergi, she have to go and prepare the place for you and I in heaven. dia harus pergi untuk mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya di sorga. Remember, he said to the disciples, Ingat dia katakan kepada murid-muridnya, I have to go and prepare the room for you in my Father's house. saya harus pergi untuk mempersiapkan tempat untukmu di sorga. Then I will come back and take you. Dan di mana aku akan datang kembali So menjemputmu. it was very important Jadi sangatlah that penting Jesus have to go. untuk Yesus harus pergi ke Allah Bapa. Jesus, number 3, he have to go Dan yang ketiga, Yesus harus pergi and take the ministry of priesthood in the heaven. dan harus mengambil pelayanan imam besar di sorga. She have to sit behind the hand of God. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Because it's very important, she have to keep doing the ministry of intercession. Karena sangat penting dia harus melakukan pelayanan pendoa syafaat. Before somebody pray for you in natural, Sebelum apakah saudara tahu ada seseorang yang berdoa untuk saudara. Jesus already pray for you from Sebelum seseorang supernatural. mendoakan saudara, Yesus sudah terlebih dahulu mendoakan That's saudara. why you and I, we are here now. Itu mengapa saudara dan saya bisa berada di sini malam Because ini. somebody is praying for you in the supernatural. Karena ada seseorang yang selalu mendoakan saudara di supernatural. Oh, hallelujah. Haleluya. So the ascension is very important. Jadi kenaikan Tuhan Yesus sangatlah penting. Now let's go to the scripture on the Acts chapter 1, Jadi mari kita baca di Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, verse 4. ayat yang And keempat. being assembled together with them, Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, she commanded them that they should not depart from Jerusalem, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem but wait for the promise of the Father. dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji The Bapa. wait here is very important. Wait. Kata menantikan di sini sangat penting. The wait means activate the promise of the Father. Kata menantikan di sini berarti mengaktifasikan janji She's Bapa. not talking about go and sleep and eat and watching television. That's not Ini the tidak case. berbicara tentang menantikan pergi tidur, makan dan rileks dan santai, tidak. She's talking about Tetapi berbicara tentang believe the promise percaya kepada janji and Bapa receive the promise dan menerima janji and Bapa respond to the promise. dan memberikan respon kepada janji Tuhan. That's what we are not good these days. Itu yang tidak biasa kita lakukan We hari-hari. believe the promise, Kita percaya kepada janjinya, receive the promise, kita menerima but we janjinya, don't respond to the promise. tetapi kita tidak memberi respon atas janji yang kita Because terima. every promise of God, Karena setiap janji Allah there is a Bapa responsibility. ada tanggung jawab yang harus There kita is a lakukan. condition. Ada sebuah kondisi. So he said, wait in Jerusalem. Jadi dia berkata, bernunggulah di Yerusalem, They have menantikan di to wait Yerusalem. for the promise. Mereka harus menantikan janji Bapa. And then let's go further. Mari kita baca lebih lanjut. 5. For John truly baptized with water, Sebab Yohanes membaptis dengan air, but you shall be baptized with the Holy Ghost in many days. tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan So Roh now Kudus. Jesus have to refer back to the Jadi- prophecy of John. Jadi Yesus harus membahas kembali atas nubuatan yang diberikan oleh Yohanes Remember what the Pembaptis. John said in the Matthew chapter 3, Ingat apa yang Yohanes Pembaptis berkata di Matius pasal yang that ketiga. I baptize you with the water to the repentance. Bahwa aku membaptis engkau di dalam air melalui pembaptisan But pertobatan. there's someone which is mightier than me, Tetapi ada orang yang jauh lebih besar daripada that aku, which I'm not fit to loose his sandals. yang bahkan tidak layak untuk harus saya lepaskan kasut He saya. will come and baptize you with the Holy Ghost and fire. Dia akan datang dan membaptismu dengan Roh Kudus dan apinya. Fire Apinya. is very Ini important. sangat penting. And that is what we need today Dan itu yang kita butuhkan hari in the ini church. di gereja Let me kita. emphasize more about the fire of the Holy Ghost. Saya akan tekankan lebih dalam atas api daripada Roh Kudus. Because I believe one of the need of the church today Karena aku percaya salah satu kebutuhan terbesar daripada gereja hari is the ini, fire of the Holy Spirit. yaitu api Roh Kudus. Now, if I take you back to the book of Exodus, Dan jika saya menarik kembali saudara, membawa saudara kembali ke kitab Keluaran, every time God choose a place to live, setiap kali Tuhan memilih tempat untuk tinggal, God first have to send the fire first. Tuhan harus pertama kali mengirim apinya terlebih dahulu. Every time God choose a place to live, Setiap kali Tuhan memilih sebuah tempat untuk ditinggali, God have to send the fire first. Tuhan harus mengirim apinya terlebih dahulu. Why fire first?
Apinya terlebih dahulu. Because fire sanctifies Karena api menyucikan the house of the Lord. rumah Tuhan. Now when Moses finished the tabernacle of God, the tent of God, Jadi pada saat Musa menyelesaikan kemah daripada and the tempat ibadah Bible itu, says the fire and the glory of the Lord came upon the tent. dan Alkitab berkata api daripada kemuliaan Tuhan turun atas tempat penyembahan No, itu. listen carefully. First time fire first, Pertama kali yang dikirim api Tuhan, then the glory follow. barulah kemuliaannya ikut. So the glory will never come Jadi kemuliaan tidak akan pernah datang until the fire first. sampai apinya terlebih dahulu turun. Why the fire first? Mengapa api terlebih Because dahulu? the fire sanctified the Karena api house. menyucikan rumah Tuhan. Now let me take you back to when Elijah finished the sacrifice. Sekarang saya bawa kembali lagi saudara pada saat Elia menyelesaikan pengorbanan. Fire Korban came bakaran. upon the sacrifice. Apinya Tuhan datang atas korban Now yang dia let me korbankan. take you to 2 Chronicles chapter 7, Dan saya sampaikan pada sore di 2 Korintus pasal yang ke-7. verse 1. Ayat yang The pertama. Bible says after Solomon finished praying, Alkitab berkata di sana setelah Salomo selesai berdoa. now Solomon has already built a temple for God, Sekarang Salomo sudah menjadi anak daripada Tuhan. a living praise of God. Suatu pemimpin daripada untuk Tuhan. So after Solomon finished the temple, Jadi setelah Salomo membangun baitnya, the temple was so beautiful. bait Allahnya itu sangat indah. But the Bible says Tetapi Alkitab berkata, Solomon have to pray. Salomo harus berdoa. So after praying, Jadi setelah dia berdoa, then the Bible says fire of the Lord dan Alkitab menyatakan di sana api daripada Tuhan came upon the temple. datang masuk ke dalam bait Allah. Then the glory of the Lord filled the temple. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah Because itu. after Solomon finished a new temple, Karena pada saat Salomo baru menyelesaikan bait Allah yang baru itu, God membangunnya, have to send fire. Tuhan harus mengirim apinya. The fire means the house is sanctified. Api berdiri berarti menyucikan daripada rumah Tuhan. Sanctified. Menyucikan. So now listen carefully Jadi here. dengarkan The baik-baik. fire of God Api daripada Tuhan sanctified, menyucikan, sets you apart. membuat, memisahkan Now saudara. listen carefully here. Dengarkan The baik-baik di sini. only thing that can set the church apart Satu-satunya hal yang hanya bisa memilah daripada is sebuah the gereja, fire of the Holy Spirit. yaitu api daripada Roh The Kudus. fire of the Holy Spirit Api daripada Roh can Kudus set you apart bisa memisahkan from saudara dunya to Jesus. dari dunia kepada You Yesus. see, the fire of the Holy Spirit Api daripada Roh can Kudus set you apart bisa memisahkan from saudara compromises of sin dari kompromi untuk selalu berbuat to a dosa holiness. masuk kepada kekudusan. That's why the church, we need the fire of the Holy Itu mengapa Spirit. gereja hari ini kita butuh api daripada Roh Because Kudus. when the fire comes to your life, Karena pada saat apinya datang dalam it sets kehidupanmu, you apart for God to be used. itu akan memisahkan diri saudara untuk bisa dipakai oleh So Tuhan. when Solomon finished praying, Jadi pada saat Salomo selesai berdoa, now don't forget, jangan lupa, not when Solomon finished eating, bukan pada saat Salomo baru selesai makan, not after Solomon finished sleeping, bukan pada saat Salomo baru selesai tidur, not after Solomon finished watching television, bukan pada saat Salomo baru selesai but nonton TV. after Solomon finished praying, Setelah Salomo selesai berdoa, after finished praying, setelah dia selesai berdoa, fire came api Tuhan datang and filled the temple dan memenuhi bait and Allah itu, sanctified the dan temple, menyucikan bait and Allah. that the glory of God Baru kemuliaan Tuhan filled the temple. memenuhi bait Now Allah. go with me to the book of Acts, Mari buka bersama saya di kitab Kisah Para Rasul. chapter 2, Pasal yang kedua, verse 4 says, ayat yang keempat berkata, now listen carefully here. dengarkan baik-baik. During the time of Solomon, Pada saat masa Raja Salomo, God chose to live a temple. Tuhan memilih untuk tinggal di dalam bait Allah, A temple which is just a physical temple. yaitu bait Allah secara fisik. But now in the book of Acts, Tetapi hari ini sekarang di kitab Kisah Para that is the Rasul, first time God have chose to use our body as His temple. di situ saat kali pertama Allah Bapa memilih tubuh kita And untuk God mencari have baitnya. to send fire Tetapi Tuhan harus mengirim to apinya sanctify untuk menyucikan the church, rumahnya, the body. tubuhnya. So the Bible says at the day of the Pentecost, Jadi Alkitab berkata di hari Pentakosta, tongues of fire, api daripada Tuhan itu, tongues of fire banyak sekali api came datang
upon the people. masuk ke dalam ruangan itu. Remember at the day of the Pentecost, Ingat pada saat hari Pentakosta, tongues of fire came and set upon the lidah believers api datang dan masuk memisahkan mereka. to set them apart. Untuk memisahkan mereka. Now, the fire is not only set them apart. Dan sekarang apinya tidak hanya memisahkan The mereka. fire also is the sign Api itu juga menjadi tanda that God have accepted this place as his house. bahwa Tuhan telah menerima tempat ini That's why menjadi the rumahnya. fire is very important. Itu mengapa api Tuhan sangat-sangat penting. Now, go with me to the Leviticus chapter 6. Mari buka bersama saya di kitab Imamat pasal yang ke-6. Leviticus chapter 6 verse 12. How we need the fire of the Holy Ghost today in the church. Imamat pasal yang ke-6 6 verse 12 and 13. ayat 12 dan 13. Read what you say. And the fire upon the altar shall burn it and shall never put out. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. And the priest should burn a wood in every morning. Jangan Every dibiarkan morning. padam. Tiap-tiap pagi imam. Every morning. Tiap-tiap pagi. Consistent. Secara konsisten. It's very important. Ini sangat penting. Consistent prayer. Doa yang konsisten. And when the Bible talk about the priest, Pada saat Alkitab berbicara tentang imam, she's talking about you and I. ini berbicara tentang saudara dan Because saya. we are the chosen people of God. Karena kita adalah umat-umat pilihan We daripada are the Tuhan. priesthood of the kingdom of God. Kita adalah imam-imamnya Tuhan daripada kerajaan So Tuhan. we are the priests of God, Jadi kita adalah imam daripada Tuhan. that we must always put a wood on the fire. Di mana kita harus selalu memberikan kayu di pada That we api must itu. always pray Kata lain kita harus consistent. selalu berdoa secara konsisten. Because fire die Karena api bisa meredup when we stop praying pada consistent. saat kita berdoa secara konsisten. That's why the Berhenti church berdoa. must keep on praying Itu mengapa gereja harus terus berdoa without give up. tanpa pantang That's menyerah. what Jesus said. Itu mengapa Yesus A katakan man must always pray seorang pria harus selalu berdoa without give up. tanpa menyerah. Because if a man give up in prayer, Karena jika seseorang menyerah dalam the doa, fire dies in the apinya church. padam di dalam gereja. And go to the verse 13, what it says. Di ayat yang ke-13 apa yang dikatakan? The fire shall ever burn upon the altar and shall never going out. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. The fire should never go out. Apinya tidak pernah boleh padam. The fire should burn and burn and burn every day. Apinya harus terbakar setiap hari. Now I'm going to show you the reason why it's very dangerous when the fire in the church dies. Biar saya tunjukkan sebab kenapa sangat berbahaya pada saat api di dalam gereja mulai padam. Don't forget, the fire sanctifies the Jangan house. lupa, api selalu menyucikan. Number 2, the fire protects the house, protects God's people. Yang kedua, api melindungi rumah Tuhan, So melindungi orang-orang Tuhan. So the fire is the fire of the protection. Jadi api di sini api perlindungan. Now when Satan wanted to destroy Job, Jadi pada saat setan mau menghancurkan kehidupan Ayub, he have to say, Lord, dia harus berkata, Tuhan, if you can remove jika engkau bisa lepaskan the saja hedge of fire around Job. tirai api yang ada di sekeliling daripada Because Ayub, within the Job there is a hedge of fire. karena di sekitar Ayub ada sebuah pagar api, Satan can never step into that di mana fire. setan tidak akan pernah bisa masuk melangkah masuk dalam api Satan itu. said to the Lord, Dan if setan only you berkata can kepada Tuhan, remove. Jika hanya engkau bisa menarik ini, So membuang the ini. fire is the fire of protection. Jadi api juga di sini berkata api perlindungan. Go with me to Leviticus, go with me to Exodus chapter 13 verse 33. Mari buka bersama saya di kitab Keluaran 13 ayat 33. Exodus 13 verse 22. Let's go to 22. Sorry. And she took away the pillar of cloud a day. Keluaran 13 ayat 22, dan dengan tidak beralih tiang awan itu No, the pillar of fire by the night. tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Before
the people of Israel. Di depan bangsa itu, bangsa Israel. The Bible says after Israelites crossing the Red Sea, Alkitab berbicara pada saat Israel sudah menyeberangi Laut Merah. God led them a day by the crowd. Tuhan menjaga mereka di siang hari dengan tiang awan. This is the presence of God. Ini berbicara tentang hadirat And the Tuhan. Bible says at the night, Dan Alkitab berkata di setiap malam, night is very dangerous time. malam itu selalu waktu yang paling berbahaya. Night is the oppression of satanic. Malam selalu tekanan daripada iblis. Night stand for the deeds of Satan. Malam selalu menjadi waktu dari kelakuan daripada And the iblis. Bible says at the night, Dan Alkitab berkata di tiap malam God go before them Tuhan pergi bersama with the mereka pillar of the fire. dengan tiang api. And that is what we need today. Dan itu yang kita butuhkan hari That's what ini. the Bible says in Itu Isaiah. mengapa Alkitab berkata di Yesaya, Arise and shine, bangkitlah dan bersinar for your light has come. karena sinarnya telah datang. And Isaiah Terang itu sudah says, datang. Isaiah said, Di Yesaya berkata, behold, lihatlah the thick darkness bahwa kegelapan Thick yang gelap, darkness. kegelapan yang tebal cover the whole nation. telah menyelubungi seluruh bangsa ini. Darkness Kegelapan is a sickness. adalah penyakit. Darkness Kegelapan is the divorce. adalah perceraian. Darkness Kegelapan is bitterness. adalah kepahitan. Darkness Kegelapan is the destruction of Satan. adalah serangan tekanan daripada setan. That's what the Bible says. Arise and Itu mengapa kita shine. berkata bangkitlah dan Because bersinarlah. darkness is covered Karena kegelapan telah the menyelubungi semuanya. nations. Segala bangsa. And that's why we need the fire. Itu mengapa kita butuh api Tuhan. Because God in the night, Karena Tuhan di tiap malam, in the season of night, di musim-musim kegelapan malam, God go before them with a pillar of fire Tuhan pergi bersama mereka dengan tiang api to protect them untuk melindungi that mereka no night will touch them. bahwa tidak ada kegelapan macam apapun What akan we menyentuh kehidupan need mereka. today in the church Itu yang kita butuhkan hari ini is di the gereja, fire of the Holy yaitu Spirit. api daripada Roh Kudus. Because without fire, Karena tanpa api Roh Kudus, darkness will come to the church. kegelapan akan datang ke gereja. Divorce will come to the church. Perceraian akan datang di gereja. Homosexual will come to the church. Homoseksual akan datang ke gereja. Lesbianism will come to the church. Lesbianism will come to the church. Lesbian akan datang ke We gereja. need the fire. Kita butuh api Tuhan. Because if the fire is off, Karena jika apinya padam, darkness will come. kegelapan yang akan datang. That's why the people of God, Itu mengapa orang-orang Tuhan now is the time sekaranglah that we waktunya have to pray dimana kita harus berdoa and pray dan berdoa and pray dan berdoa and pray dan berdoa for the fire untuk api to Tuhan keep burning in the church. untuk terus terbakar dan menyala di dalam Remember the gereja. Bible says Tahu apa yang dikatakan in Alkitab? the Matthew chapter Di 25, kitab Matius pasal yang he's talking ke-25 about 10 virgins. 10 berbicara di sana virgins. dengan 10 orang perawan. 5 wise and 10 5 anak darah, foolish. 5 yang pintar, 5 yang tidak pintar, And yang the Bible bodoh. said they were waiting for Dan mereka sedang menantikan, dikatakan the Alkitab, bridegroom. sang mempelai pria. And the Bible said why they were waiting. Dan Alkitab berkata pada saat mereka menunggu, They menantikan, have to every day they have to keep on burning the oil. setiap hari mereka harus selalu membakar dengan They minyaknya. have to keep on burning and burning and burning Mereka harus terus bakar dan bakar dan bakar. until the foolish one Sampai orang-orang yang bodoh, they're running out of the oil. mereka kehabisan minyak dari Church lampunya. never running out of the oil. Gereja, jangan pernah kehabisan minyak. Never running out of prayer. Jangan pernah kehabisan minyak atas doa. And the Bible says Dan Alkitab berkata, when the bridegroom came, pada saat sang mempelai pria itu datang, the foolish one yang bodoh has running out of the oil telah kehabisan minyak. and the lamp is getting dim. Dan lampunya sudah mulai, fire. sudah mulai padam. The fire Apinya, should never get dim in your life. apimu jangan pernah meredup atau Keep padam di burning depanmu. the fire. Terus bakar apimu. Because the church is in a danger Karena gereja lah di situ yang berbahaya. when the fire go off. Pada saat apinya mulai padam. That's what God was warning the priests. Itu mengapa Tuhan sedang memperingatkan mereka. God was warning the priests Tuhan memperingatkan sang imam that every morning bahwa setiap pagi you should put a wood on the fire. harus tempatkan kayu di atas mezbah itu. Because bahaya, Karena danger. when the fire Pada is saat off, apinya
padam. That is what we need today. Itu yang kita butuhkan Look hari at ini. what is happening to dunia. Lihat apa yang terjadi ke dunia. Look at divorce Lihat coming to the perceraian church. bisa terjadi. Look at homosexual coming. Lihat homoseksual mulai Look at terjadi. lesbianism is Lihat coming. lesbian mulai datang. Look at sickness is coming. Lihat penyakit mulai datang. The solution is the fire of Solusinya God. api Tuhan. If the fire dies, Jika apinya padam, dunia will come to the church. the world akan datang ke dalam gereja. That's what today too much compromises with dunia Itu in mengapa the hari ini church. terlalu banyak kompromi terjadi di dalam Because the gereja. fire Karena is apinya getting off and off. mulai The padam. people dan of God, orang-orang Tuhan, if you will lose something in your life, jika engkau menginginkan sesuatu dalam kehidupan, not the fire of God. kejarlah api Tuhan. Keep the fire of God. Dan jaga api Tuhan ini. Let the fire keep burning. Biarlah apinya terus terbakar. Are you already seeing? Is there anyone here? God, you are here. Ya, The ada di fire must keep burning. apinya harus terus You terbakar. see, number one, the fire sanctifies the house. Number two, the fire is a fire of protection. Yang pertama, apinya menyucikan rumah Tuhan. Yang kedua, apinya melindungi orang-orang Tuhan. And number three, the fire is the fire of sacrifice. Dan yang ketiga, api ini adalah api atas korban, Sacrifice. pengorbanan. No sacrifice, Tidak ada pengorbanan, no fire. tidak ada api. Sacrifice. Pengorbanan. Hear what the Bible says. Dengar apa yang That Alkitab every katakan. morning, Setiap pagi, the priest should sacrifice imam harus membakar korban. to put a wood on the fire. Untuk menempatkan api di atas api, kayu di atas api itu. It's a sacrifice. Itu adalah sebuah To pengorbanan. rise up every morning Untuk bangun setiap pagi-pagi. to pray is a sacrifice. Untuk berdoa, itu adalah sebuah Look at pengorbanan. what is happening to the church today. Lihat apa yang terjadi di gereja hari ini. Everything we want to be paid off. Semuanya mau selesai, lunas, terbayar. Everything we do, we want to pay. We need salary. Everything we do, we Semua yang kita expecting to pay. melakukan, kita selalu harapkan untuk dibayar dan dibayar. No sacrifice today. Tidak ada pengorbanan lagi But hari without ini. sacrifice, Tanpa pengorbanan, there will never be a fire. tidak akan pernah ada api. Fire never falls without sacrifice. Api yang keempat, tanpa pengorbanan. To see the fire coming, Untuk melihat apinya there datang, must be sacrifice. harus ada korban. Sacrifice our body, our life as a living sacrifice. Kita harus pengorbanan membawa tubuh kita sebagai persembahan yang That's hidup. what the Bible says. Offer your body as a living Itu sacrifice. mengapa Alkitab berkata, bawalah kehidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Without sacrifice, Tanpa the pengorbanan, fire will never come to the Apinya church. tidak akan pernah datang ke gereja. Now go with me to the First King chapter 17. Buka bersama saya di Yeah, First Kings 1 Raja-Raja. 18 verse 38. 18 to 1 38. Raja 18 ayat ke-38. The fire of sacrifice. Api daripada pengorbanan. How we need the sacrifice today. Bagaimana kita bisa menerima api daripada hari-hari ini? But Christian today, Orang-orang Kristen hari ini sacrifice berkorban is difficult for us. itu sangat susah untuk kita. Because everything we want to do, Karena semua yang mau kita lakukan, we want to get. kita mau terima langsung. We don't want to give. We don't want to give. Kita tidak mau You memberi, see, the kita problem hanya with mau terima. the problem with the Christian today, Permasalahan orang we Kristen, are used to how to get, kita terlalu terbiasa terus mau terima. but not how to give. Tetapi tidak mau beri dan But beri. sacrifice Tetapi is pengorbanan how to give. itu berbicara tentang bagaimana cara kau memberi. Sacrifice your life for God. Berkorban, berikanlah kehidupanmu untuk Tuhan. Sacrifice your time for God. Korbankanlah waktumu untuk Tuhan. Sacrifice your talent for God. Korbankanlah talentamu untuk Tuhan. Sacrifice is not really easy today. Untuk bisa berkorban tidak mudah hari But ini. without sacrifice, Tetapi tanpa kita berkorban, no fire fall. tidak ada api yang akan datang. Sacrifice. Berkorban. Now go with me to the First King chapter 18 verse 38. Buka bersama saya di 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Are you already seeing? Is there anyone here? Yes, you are there. That's good. Ya, ada di Put sana. your hand for Jesus. Beri kemuliaan untuk Yesus. Oh, thank you, Jesus. 38. 38. Now the fire of the Lord Lalu turunlah api Tuhan, fell turunlah api Tuhan, and consumed menyambar the burnt sacrifice. habis korban bakaran. The sacrifice. Korban bakaran. Wherever the sacrifice, Apapun yang dikorbankan, fire comes. apinya datang. Philadelphia, Philadelphia,
What God requires right now is sacrifice. Apa yang Tuhan sedang nantikan sekarang yaitu korban. Sacrifice our life. Korbankan hidup. Sacrifice our time. Korbankan waktu. Sacrifice our talents Korbankan segala talentamu to serve God. untuk kemuliaan Tuhan. Are you ready for fire? Apakah saudara siap untuk api It's the Tuhan? time Inilah waktunya to sacrifice untuk bisa our berkorban. life, Korbankan our hidup kita, time, waktu our kita, talent talenta to kita God. The untuk Tuhan, fire supaya apinya will comes. akan datang. The Bible says, Alkitab berkata, even before jika sebelum the fire came to the temple of Solomon, apinya datang ke dalam bait Allah daripada Raja Salomo, Solomon have to do something. Raja Salomo harus melakukan sesuatu. He have to lay his life Dia harus berikan kehidupannya sepenuhnya, on the altar of God. berlutut separing sepenuhnya di altar Tuhan. When you have Mesbah time, Tuhan. read 2 Chronicles chapter 6. When you have the time, read 2 Chronicles chapter 6. 2 Chronicles chapter 6. Pada saat saudara punya waktu, baca 2 Korintus pasal yang ke-6. And the Bible says, and Solomon, 2 2 Chronicles, Tawarik Chronicles. 2 Chronicles, 2 Tawarik pasal yang ke-6. and the Bible says, Dan Alkitab berkata, and Solomon threw himself Salomo membaringkan dirinya on the altar of God. ke mesbah daripada Tuhan, altar Tuhan. Sacrifice Dia berkorban to see untuk melihat the revival, kebangkitan baru, the fire api Tuhan in the church. di dalam We're gereja going to baik. lay down our life Kita harus baringkan, serahkan segala kehidupan before kita the altar di hadapan and altar cry dan Tuhan and cry dan menangis and berseru dan pray. berseru Then fire will come. dan apinya akan datang. Fire will never come Apinya tidak akan pernah datang until you learn how to lay down sampai engkau terbaring sepenuh hidupmu before the altar of di God hadapan altar Tuhan and cry dan and menangis dan cry. Then menangis. fire will come. Apinya akan datang. But Christian today, Tapi orang-orang Kristen hari ini, we want to eat and sleep kita hanya mau tidur, and watching makan, our televisions nonton TV, and expecting kemudian menantikan the fire to come. apinya datang. Fire don't come that way. Api tidak datang dengan cara Before begini. the fire comes, Sebelum apinya datang, somebody must lay down his seseorang life harus baringkan, on serahkan segala the hidupnya altar of God di altar Tuhan and pray and dan cry. berdoa dan berseru Then menangis fire will come. dan apinya baru bisa So datang. when I read about what Solomon did, Jadi pada saat aku membaca atas apa yang Salomo it lakukan, amazing me sangat luar because biasa. he was a king Karena dia adalah seorang raja and he was blessed with the wisdom. dan dia sangat diberkati dengan hikmat But the yang sangat luar Bible biasa. says Tetapi Alkitab He berkata, laid down the dia life serahkan baringkan segala on the kehidupannya altar of God di mesbah Tuhan and cried. dan dia menangis. The Bible says berseru. after praying, Dan Alkitab berkata setelah dia berdoa, fire came api Tuhan datang. because Solomon laid down the life of Karena Salomo sacrifice. serahkan segala hidupnya. Are you demi ready? berkorban. Are you ready Apakah saudara siap to lay down your life, untuk menyerahkan hidupmu, to lay down your untuk time, menyerahkan waktumu, to lay down your talents untuk menyerahkan segala in the talentamu altar of God? di mesbah Tuhan? The fire will come. Barulah apinya akan datang. The fire Api Tuhan is a sacrifice. adalah sebuah pengorbanan. Now go with me to the first king, Buka bersama saya di 1 Raja-Raja chapter 18, pasal ke-18 verse 38. ayat The 38. fire of the Lord fell Lalu turunlah api Tuhan and consumed menyambar habis the burnt sacrifice korban bakaran. and the wood Kayu and the api stones batu, and the dust dan tanah itu, link up bahkan air yang dalam the parit itu water that was on trance. habis Now, dijilatnya. you see, when the water came upon the altar, Yaitu pada saat saudara melihat, pada saat airnya datang ke the mesbah Bible Tuhan. said the water that is on the trance, Alkitab berkata pada saat air yang ada dalam parit they itu were all dry. semuanya kering. Fire of God. Api Tuhan. Oh, that is what we need in the church today. Itu yang kita butuhkan di gereja hari ini. Sacrifice. Pengorbanan. Without sacrifice. Tanpa kita berkorban. Look at Christian today. To Lihat orang-orang sacrifice, Kristen hari ini. even our 1 hour to pray is difficult for us. Untuk berkorban hanya untuk 1 jam saja sehari untuk berdoa sangat Then susah. how can we see the fire in the house? Jadi bagaimana kita bisa melihat ada apinya Tuhan di dalam rumah kita? There must be sacrifice. Harus ada Are pengorbanan. you ready for Apakah sacrifice? saudara siap untuk pengorbanan? Oh, come on, church. Mari gereja. Then prayer meeting every day. Maka persekutuan doa setiap hari. The prayer that every day you pray. Setiap hari berdoa, saudara berdoa. What will happen?
Apa yang akan terjadi if all of you jika semua daripadamu just sacrifice hanya berkorban saja 1 hour 1 jam saja for that prayer meeting? untuk persekutuan doa di What will Philadelphia? happen to Apa yang Philadelphia? akan terjadi di Philadelphia? Something will happen. Sesuatu If pasti terjadi. all Jika semua sacrifice berkorban just only 1 hour. hanya 1 jam saja. No wonder why you are struggling with your life. Kita mungkin membayangkan kenapa masih kesulitan dalam kehidupan Because kita. you don't want to present your body as a living Karena sacrifice. saudara tidak mau memberi tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup. Sacrifice. Don't forget number 4. The fire of God Jangan is lupa a yang keempat. consuming fire. Consuming fire. Api Tuhan, Consuming, api yang membakar habis. That go Menyambar with me habis. to Hebrews chapter. Go with me. Hebrews chapter. Buka bersama saya di kitab Ibrani. Hebrews chapter 24. If you can go with me there. Let me see. Yeah, Hebrews. What I mean. Go with me to Hebrew. Ibrani Chapter 24. Hebrew. Go with me to Hebrew. I got it. Wait a minute. I'll get for you. Okay. Hebrew chapter 12 verse 29. Sorry. Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-29. Now hear what the Bible says. Lihat apa yang Alkitab katakan di sini. Read. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. God is the consuming fire. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Now listen to the people Menyambar of God. habis. Dengar apa yang di sini Tuhan. God is the consuming fire. Tuhan adalah Tuhan yang apinya menghanguskan. No, don't play games with fire. Don't play games with fire. Jangan bermain-main dengan api. Fire can burn. Api bisa membakar. Fire can sanctify. Api bisa menyucikan. Fire can protect. Api bisa melindungi. Fire can cook. Api bisa menghanguskan. But Tetapi don't play games with fire. jangan main-main api. Fire of the Holy Spirit Api daripada Roh Kudus is the consuming fire. adalah api yang Now, menghanguskan. the fire Nah sekarang of the apinya, Holy Spirit api Roh can Kudus consume bisa menghanguskan, menyambar every habis sickness setiap penyakit in the house of God. di dalam rumah Tuhan. And tonight, Dan malam ini, every sickness setiap penyakit in the house of God di dalam now rumah Tuhan ini is going to be consumed akan by dihanguskan the fire oleh api Tuhan. of the Holy Spirit. Api-api Roh Kudus. You see, the fire of the Holy Spirit Api daripada Roh can Kudus consume bisa the menghanguskan. compromise. Yang berkompromi. Fire of the Holy Spirit Api Roh Kudus can consume bisa menghanguskan every compromise in the house of God. setiap orang yang masih kompromi di dalam rumah Tuhan. God is the Tuhan consuming fire. Adalah Tuhan yang api yang menyambar habis God menghanguskan. is love. Tuhan adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. But don't forget, Tetapi jangan God lupa, is the Tuhan consuming fire. adalah api yang menghanguskan. God is the Tuhan God of grace. Adalah Tuhan atas anugerah. But don't forget, God Tapi jangan lupa is the God of Tuhan justice. adalah Tuhan yang dengan Are keadilan. they already seen Is it? there anyone here? Don't play games with Jangan God. main-main api bersama Tuhan. Don't play games with God. Jangan main-main sama Tuhan. God Tuhan is very serious God. sangatlah serius. So you're going to be serious. Jadi saudara harus serius. When you read from Hebrews chapter 12, Pada saat kita baca Ibrani pasal 12. let's read verse 28. Let me get to 28 there. Mari kita baca ayat ke-28, ayat sebelumnya. Hear what the Bible says. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Let us serve God with a reverence and fear. Biarlah kita melayani Tuhan dengan hormat dan takut. Reverence, respect. Hormat dan takut. For God is the Untuk God Tuhan, of consuming Karena fire. Tuhan adalah Tuhan yang menghanguskan. Please don't play games with God. Tolong jangan main-main dengan You're going to Tuhan. be serious with God. Saudara harus serius sama Tuhan. I don't believe of playing games with God. Saya tidak percaya I don't believe of playing games with saya God. tidak percaya kita harus bermain-main untuk Because bersama Tuhan. everything God says, Karena apapun yang dikatakan Tuhan, everything God says, apapun yang dikatakan Tuhan, He means it. Dia memastikan itu He's terjadi. serious about Dia it. sangat serius atas When ini. God says, Pada saat Tuhan berbicara, I will bless you, aku akan memberkati He will bless you. Dia akan memberkati. When God says, Pada saat Tuhan berkata, I will promote you, aku akan He mempromosikan means dirimu. what He says. Dia memastikan itu But terjadi. listen carefully here. Tetapi dengarkan If baik-baik God di sini. says, Jika Tuhan berkata, run lari from sin, dari dosa, you have to run.
saudara harus lari. Because he's the God of consuming fire. Karena dia Tuhan yang menghanguskan. You know what happened to Sapphira and Ananias? Saudara tahu apa yang terjadi di Ananias dan Safira? Don't play games with God. Jangan main-main The permainan Bible Tuhan. says Alkitab they're berkata, trying to play games with God. mereka mencoba bermain-main bersama And Tuhan. God consuming them. Dan Tuhan langsung menghanguskan The mereka. people of God, Orang-orang Tuhan, we have to serve God kita harus melayani Tuhan with a reverence dengan rasa takut and fear. dan hormat. Today, the Hari fear ini, of the Lord rasa takut akan Tuhan is getting out from the church today. sudah mulai meninggalkan gereja hari-hari The ini. reason why there are too much divorce in the house of God Sebab kenapa terlalu banyak perceraian terjadi di dalam rumah Tuhan? is because of lack of the fear of Karena God. kita kehilangan, If kekurangan there rasa is takut a akan fear Tuhan. of God, Yaitu rasa takut akan there Tuhan will lah. never be divorce in the house of God. Tidak akan pernah membuat ada perceraian dalam rumah Today, Tuhan. some of us, when we come into church, Tetapi hari ini pada saat beberapa dari kita datang ke gereja, we can even answer telephone while the preacher is preaching. kita bahkan bisa menjawab telepon pada saat pengkhotbah masih khotbah. Can you stand before Jokowi and answer prayer, answer your telephone? Pada saat apakah saudara bisa silent atau nada getar kepada handphone saudara pada saat Jokowi telepon saudara masih mau diangkat? Can you do that? Saudara masih bisa lakukan Can tidak you, angkat? can you sit down with the president and answer your telephone? Apakah saudara masih bisa duduk dan pada saat Jokowi telepon masih mau dijawab? How much more God? Seberapa lebih lagi Tuhan? God is the consuming fire. Tuhan adalah Tuhan yang apinya The people menghanguskan. of God, Orang-orang Tuhan, we have to serve Him kita harus with melayani the Dia reverence, dengan with rasa the takut, fear. dengan rasa hormat dan He's takut. God of love, Karena Dia Tuhan atas kasih, no doubt. tidak ada But keraguan. He is the God of consuming fire. Tetapi Dia Tuhan yang apinya Don't play menghanguskan. games with fire. Jangan main-main api bersama Fire Tuhan. can burn you. Api bisa menghanguskan diri. Ada orang di sini? Is there anyone here? You are very quiet. Fire. Api Tuhan. The last one, Yang terakhir, the fire apinya. is the fire of mission. Api atas misi. Mission dies. Mission dies in the church Misi sudah habis mati di dalam gereja when there's no fire of God. jika tidak ada api Tuhan. Look at what is happening to the church today. Lihat apa yang terjadi dalam gereja hari ini. Church today are losing their heart for the mission. Gereja hari-hari ini sudah kehilangan hatinya untuk pelayanan misi. Because when there's no fire, Karena pada saat tidak ada api, no more mission. tidak ada misi That's lagi. what the church today Itu mengapa gereja hari ini has lost the passion for mission, telah kehilangan hasratnya untuk misi the Tuhan. passion for souls. Dan hasratnya untuk mencari jiwa yang Because baru. when you catch the fire of God, Karena pada saat saudara menangkap api Tuhan, you are ready saudara siap to go untuk pergi where God sent you. pada saat Tuhan mengirim engkau. The fire. Apinya. Now remember the Bible says, Ingat apa yang Alkitab katakan. on the day of the Pentecost, Pada saat hari Pentakosta, when the disciple catch the fire, pada saat murid-murid Tuhan menangkap api and Tuhan, the Bible says they Alkitab came berkata, out from the upstairs. mereka turun keluar daripada loteng atas. They step out from the comfort zone. Mereka keluar daripada zona nyaman You mereka. cannot receive the fire. Mereka tidak bisa terima apinya. You cannot receive the Engkau fire tidak bisa terima apinya and leave your comfort zone. dan meninggalkan api When you, zona nyamanmu. when you receive the fire, Pada saat saudara menerima api you Tuhan, are ready itu berarti to saudara siap go untuk pergi wherever kemanapun God send you Tuhan mengirimmu. because of the fire. Karena api Tuhan. But look at Christian today. Tapi lihat orang-orang Kristen hari ini. We enjoy in the comfort zone. Kita terlalu menikmati zona nyaman kehidupan kita. The passion of the mission, Hasrat untuk misi, the passion for souls hasrat untuk jiwa is dying every day in the sudah church. mati hari demi hari di dalam Why? umat What's Tuhan. the reason why? Apa sebabnya? Kenapa? Because the fire Karena is api getting Tuhan dim and dim. telah mulai redup-redup The padam. Bible padam. says Alkitab berkata, on the day of the Pentecost, di hari Pentakosta, when they catch the pada fire, saat mereka menangkap menerima api they Tuhan, step out mereka melangkah keluar, from the comfort zone keluar daripada zona nyaman mereka and go for the dan mission. pergi untuk misi. Fire is what we need today. Apilah yang kita With butuhkan that hari ini. fire, Tanpa api Tuhan, the mission will die in the church. misi akan mati dalam gereja. The passion for soul will die in the Hasrat church. kita untuk mencari jiwa baru But mati when dalam you gereja. catch the fire, Tetapi pada saat saudara menangkap api say, Tuhan, Lord, here katakan I sekarang, am, here di I sini aku am. Tuhan, inilah aku Tuhan. Send me, Kirim aku, and I will go. dan aku akan pergi. Because the fire Karena api is Tuhan burning inside of terbakar di you. dalam dirimu. If you catch the Jika fire, engkau menangkap api you Tuhan are ini, ready engkau berarti sudah siap to sacrifice untuk berkorban. whatever you have. Apapun yang kau For miliki God. untuk Tuhan. When you catch the Pada saat fire, menangkap api you Tuhan, are ready berarti engkau siap to sacrifice untuk berkorban. your money for God. apapun keuanganmu untuk Tuhan. It's because of the
fire. Karena api Tuhan. That's what we need, the fire today. Itu mengapa kita butuh apinya hari ini. That's what God was warning the priests. Itu mengapa Tuhan sedang memperingatkan imam-imamnya. Never let the fire go Jangan out. pernah izinkan apinya padam. Because it's dangerous for fire to go out. Karena sangat berbahaya jika apinya padam. Mission dies Misi akan mati when there's no fire. jika tidak ada api. That's why we need the fire today. Itu mengapa kita butuh How apinya. many of you are ready for fire? Berapa darimu yang siap untuk api Lift up your Tuhan? hands Angkat tanganmu and stand up on your feet. dan bangkitlah berdiri. Catch the fire tonight. Tangkap api Tuhan malam ini. It's not too late. Tidak terlambat. He's the same yesterday Dia sama kemarin, and today and forevermore. hari ini sampai selama-lamanya. Are you ready for fire? Apakah saudara siap Tongues. untuk api Tuhan? Tons of fire. Lidah-lidah api. Tons of fire. Lidah api. The Bible says Alkitab berkata, on the day of the Pentecost, di hari Pentakosta, tongues of the fire lidah api itu came datang upon them. dalam kehidupan Come on, mereka. somebody, Mari seseorang, lift up your two hands higher. angkatlah kedua tanganmu Catch tinggi. the fire tonight. Tangkap apinya malam Catch ini. the fire tonight. Tangkaplah apinya malam Catch ini. the fire tonight. Tangkaplah apinya malam ini. God, tonight, Tuhan malam ini, we stand in your promise. terima. God, tonight, Tuhan malam ini, we stand in your promise. kami berdiri di atas janji. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, the promise janji that we shall be di baptized mana kami akan dibaptis with the Holy Ghost dengan Roh Kudus and fire. dan api. Send once again Kirimlah sekali lagi the fire tonight. apinya malam ini. Send once again Kirimlah sekali lagi the fire tonight. apinya malam ini. Fire tonight. Apinya malam ini. Right now. Sekarang. Right now. Sekarang. Receive. Terima. Receive Terima. the fire. Api Tuhan. The fire. Api Tuhan. The fire. Api Tuhan. Catch up. Catch up. Catch up. Open your mouth. Open your mouth. Buka mulut. Pray in Buka mulut. tongues. Terus. Pray in tongues. Pray in the Lidah api spirit. terbakar di Sheba dalam ba ba roh. ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Receive the fire. Terima api Tuhan. Fire. Apinya. Sheba ba 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 ba. Come on, open your mouth. Open your mouth. Mari buka mulut. Open your mouth. Mari buka Pray mulut. loud, 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 loud. Lebih lagi, lebih Sheba lagi. ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Receive the fire Terima apinya. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Catch the fire. Tangkap api Tuhan. Fire. Apinya. Sheba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Fire. Api Tuhan. Sheba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Trima, trima, trima. Fire, 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 fire. Hiba ba 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 ba. Ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Come on, lift up your hand. Mari angkat tanganmu. Hiba ba 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 ba. Trima, 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 trima. Terima. Catch the terima. fire, catch the fire. Terima. Tangkap apinya. Catch Tangkap the fire, catch the Tangkap fire. apinya, tangkap Fire, apinya. fire, fire, Apinya, fire, apinya, fire, apinya, fire. apinya. Right now, Sekarang. in the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. catch the fire. Terima apinya. Receive 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 the fire. Terima apinya. Fire. Api Tuhan. Sheba ba 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 ba. Hiba ba ba ba. Yes, 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 yes. Trima, 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 trima. Fire! Fire! Sheba ba 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 ba. Hiba ba 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 ba. Listen carefully here. Everybody lift up your hand higher. Semuanya angkat tanganmu lebih tinggi. Catch the fire. You see, Tangkap apinya you're malam going to ini. be serious tonight Engkau akan diterima malam ini. Harus serius malam ini. and catch the fire. Dan tangkap apinya. Open your mouth wide. Buka mulutmu lebar-lebar. Allow yourself
Izinkan dirimu. Allow yourself. Izinkan dirimu. Receive the fire. Terima api Tuhan. Right now. Sekarang. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Receive the fire. Terima. Receive the fire. Terima api. Receive the fire. Terima Right api. now. Right now. Fire. 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 Api. Receive the fire. Terima. Fire. Api. Fire. Terima up there. Terima. Terima. Fire. Terima api Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Fire. Terima. Oh, come on, lift out your hands right now. Mari angkat tanganmu sekarang. Everyone lift out your hands. Semuanya angkat tangan. Father, tonight, Allah Bapa malam ini, we know, kami tahu, we believe kami percaya, you are the God Engkaulah Tuhan of consuming fire. atas api yang menghanguskan. Tonight, Malam ini, fire, apimu, fire, apinya consume menghanguskan every sickness. setiap penyakit, Let every sickness setiap be penyakit consumed right akan now. dihanguskan In the sekarang. name of Di Jesus. dalam nama In Yesus. the name Di of dalam nama Jesus. Yesus. Let every sickness Setiap be penyakit consumed dihanguskan by the fire. oleh api Tuhan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let every lying spirit Apinya Tuhan. lift out your hands right now. Angkat tanganmu Let me sekarang. pray for a few prayer then. Lift out your hands. Angkat tanganmu sekarang. Fire right now. Apinya sekarang. Let every listeners of prayer, Biar setiap listeners of prayer kemalasan atas api be consumed akan today dihanguskan. in the Hari name ini. of Jesus. Di dalam nama Yesus. Father, in the name of Allah Bapa Jesus, di dalam nama Yesus. let every sickness, Lihat setiap penyakit, let every diabetes, setiap diabetes, let every heart problems, setiap masalah di let jantung, every asthma, setiap asma let them be consumed, dihanguskan. be consumed Dihanguskan. in the name of Di Jesus. dalam nama In the Yesus. name of Di dalam nama Jesus. In the Yesus. name of Di Jesus. dalam nama I Yesus. command Aku perintahkan every compromise, setiap penyakit, every compromise setiap yang to be berkompromi consumed, dihanguskan. to be consumed Dihanguskan. in the name, in the name, in the name, in the name of Jesus Yesus. tonight. Malam ini. Oh, Baba. Come on, lift out your hands tonight. Mari angkat tanganmu. Father, Allah Bapa, in the name of di Jesus, dalam nama Yesus, I pray aku berdoa that today bahwa hari the fire of God api Tuhan will never go off from your life. tidak akan pernah padam dari Let the orang-orang. fire keep on burning, Biarlah apinya terus keep terbakar. on burning Terus terbakar. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Right now, Sekarang. right now.